Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Sebelum tabagi hatani Tuhan, tapasada rohata martangiang mahita. Damai ni debatana sumuru, sian saluhutna roha, imana mangarajai ate-ate rap dohot pikiran munu, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang nai holongan Tuhan, selamat hari Minggu judi kama dihita salhutna. Hatani Tuhan dihita di bagasan mingguan. Ima nadienet sian surat ni Apostol Paulus. Tuhuria Filipi. Ponggol tolu. Mamuka mesian ayat 4b. Sahatu ayat 14. Songonon mahatani Tuhan. Dengan ma tapai hutihut di bagasan rohata. Aki sugari adong halak namandok di bagasan rohana. Tarbain ia marguru tu aka upacarai ia. Mur ma'au, marumur salapan ari, madisuna kau. Halak Israel doau, sian marga Benjamin. Halak Ibrani asli doau. Salahu tu nama ngoloi akatona ni ugamu Jahudi, au masahalak anggota ni golongan Parise. Songoni masih tutu ni rohaku, jabat dohu parkaciti parlagutani. Muda ni timbangan sian akatona ni ugamu Jahudi. Auma sadahalak na burju na soadong kurang. Tapi harani Kristus sasudena na huetong parlabuan na jolo. Anggo saunari gabe hararugi numai. Nada humido pe huetong do sasudena gabe akka na parugi-rugihon au sajo. Umarga do na adong di au saunarion. Ima namananda Yesus Kristus Tuhatki. Harani Kristus gabe huhalupahon do sasudena. Songon ropak-ropak no mai sude huilala. Aco laing dapotau Kristus. Jana tutu mardomu dohot ia. Hadengganan dohot debata. Nada behu usahon sandiri. Dohot dalan panguluyon tu akatona ni ugamu. Denggat pe pardomuatku saunari dohot debata. Harani nahuha persayai do Kristus. Jadi sian debatado haroro ni pardomuan na denggani. Jana marojahan mai di haporsayaan tu Yesus Kristus. Humon ma nani pangido ni rohaku. Atso hutanda nian Kristus. Jana hurasoi nian kuaso na panguluhon ian. Sian hamatiani. Pordo rohaku markacit dohot ia. Jana gabisa rupa dohot ia di pangalaho ni parmatenia. Jana arok dorohaku ni sunggulan maau sian hamatean. Aco mangolu mangulahi. Nada hudok. Nadung marhasi lau. Sanga nadung gabe sanggam. Tapi natorus do piau marusaho menjalahi upa nani parade ni Yesus Kristus i. Harani ido umbain nani takut nia au. Jana dibain ia gabe napunania. Nada nadung huhilala akadongan. Songon nadung di tangatku upai. Tapi na adong do sada pangalaho na hubayan disi. Huhalupahon na dipudikku. Jana hubogo paraya na adong di jolokku. Harani ima umbayan na terus hulojong. Manuju tujuan na parpudi. Atso dapat au hamunangan. Ima ngolu na di banua ginjang. Harani ido umbayan na nipio ni debata hita. Marhite-hite Yesus Kristus. Olat ni ima sahatnya. Damang denang ni holongan ni Tuhan. Topik dihita di bagasan minggu judika di bagasan sadarion. Mangalojongi pamioon ni debata. Amang inang ni holongan ni Tuhan. Molo dihataan mangalojongi pamioon ni debata. Berarti perlu dohita konsen di pambegiata. Biado Tuhan mamiohita. Di tengah-tengah ni mulutta siganopa. Sadar atau tidak sadar amang inang. Hati-hati topa debata hita. Nada secara kebetulan hita adong di portivion. Adong do tujuan ni debata. Adong do rencana debata. Di topa debata hita. Adong di portivion. Molo tapahombar. Tu bagasan panopau ni jolma di portivion. Amang inang ni holongan ni Tuhan. Di topa debata jolmai. Sagambar rap dohot sarupa dohot debata. Disi artina adong sesuatu hal na dibuat ni Tuhan di tengah-tengah ni ngoluta sebagai jolma.
Diharapkan debata do hita aco gabe mitra ni debata di portibion na patuduhon holong ni rohani debata na patuduhon luar biasa ni debata di tonga-tonga ni portibion. Maka manginang ni holongan ni Tuhan sian tujuan ita ida bahaso tujuan ni debata manopah hita jolma ima aco pasangapkon debata. Jadi mar hita turpuk sadarion molo keluar hita indah di bagasan Tuhan sangape mangulu hita indah makarejohon hagiok ni Tuhan, maka secara otomatis kita sedang keluar sian tujuan ni debata manopa hita jolma. Amangin ang naholongan ni Tuhan mar hita turpukon di patorang tu hita taringot tu parnguluan ni si Rasul Paulus. Taboto do jelas bahwa Rasul Paulus ima si Saulus marhiti turpukon di patorang ia do biado latar belakang ningo dunia sebelum di pio debataya, sebelum ditakut debataya. Si Rasul Paulus ima sebelum na si Saulus marhiti turpukon didokon di son mulai sen ayat 4 satu ayat 5 tentang latar belakang kehidupan ni si Rasul Paulus. Di patorang ia di son bahwa ia ima nama karejohon hukum Taurat secara penuh di tonga-tonga ni nguluna. Didokon di ayat 5 marumur 8 ari madisuna. Didokon muse halak Israel asli do si Rasul Paulus jana marga Benjamin. Jana dipatuduhon do muse biala latar belakang ni suku rabdohot budaya nia ima halak Ibrani asli do ia. Kenapa tuduhon bahwa si Rasul Paulus ima sada halak Ibrani na mangulu di bagasan hukum Taurat. Amanginang ne holongan ni Tuhan molo didokon mangulu di bagasan hukum Taurat berarti si Rasul Paulus dison ima sada jolma na toktong mandalat kon nguluna di bawah hukum Taurat. Ima marhite tona ni debata na dilehen di si Musa. Amangin ang holongan ni Tuhan sianita ida sebenarnya di bagasan ngulu ni si Saulus na anon gabe si Paulus tarida sada hal latar belakang na begitu luar biasa di tengah-tengah ni nguluna mungkin bisa musedo dianggapkan menjadi suatu kelebihan di tengah-tengah ni nguluna. Tetapi marhite turpuk sadarion amangin ang holongan ni Tuhan disontaida bahaso didokon si Rasul Paulus si gabe songon ropak nomai bahkan najolo na dianggap menjadi suatu hal na beteng bahkan najolo na dianggap menjadi sesuatu hal na luar biasa marhite turpuk jamita dihita di bagasan sadarion di patora saunari dung mananda Kristus gabe dianggap nomai ropak indah marguna. Amangin ang holongan ni Tuhan ado astuan yon na di patorang ni si Rasul Paulus. Marhite turpukon sebenarnya Rasul Paulus sedang mengalehen sada pandangan tu parngoluan ni parlagutan na adong di Filipi biado halahi menjagit akka ajaran-ajaran na muncul di tengah-tengah ni ngulu ni halahi aco unang terpesona halahi aco unang tarihut-ihut halahi di sesuatu hal parange na di luar hagiok ni Tuhan. Aki amanginang ni holongan ni Tuhan bahado di tengah-tengah ni parlagutan na adong di Filipi bahaso halak na mangulu di bagasan hukum Taurat menjalani ugamo secara seremonial menjalani ugamo secara holan paribadatan na tarida tetapi indah adong parbatu ni paribadatan itu sebenarnya makana Rasul Paulus mencoba mengangkat latar belakang ningolunia aco bangso Israel sangape halak parlagutan na adong di parlagutan Filipi bisa membandingkan parnguluan ni si Rasul Paulus sebelum dijagitia Kristus rabdohot dung dijagitia Kristus. Amangin ang holongan ni Tuhan gabi pangihut ni Kristus akon gabi haputusan namar situtu do di tonga-tonga ni nguluta si ganopari. Songoni do si Rasul Paulus diturpukon hamuliaon dohat habetengonia na joloi dianggapia do gabi sesuatu sadahal na soberguna dung ditandaya Yesus Kristus.
Biasa didokon si Rasul Paulus sungoni amanginang. Lahu paingotkan parlagutan na di Filipi do iya. Aco manjagohon dirina sian akka pangalaho na so satoktang dohot hagiot ni Tuhan. Amanginang ni holongan ni Tuhan. Ido na ipaingot di si Rasul Paulus tu parlagutan na adong di Filipi. Aco biado halahi mampu dewasa secara rohani. Makanguluhon ahanadung diboto marhite hatan ibata. Tari damai di bagasan parbatu ni ngolu si galopari. Manghihut di Yesus Kristus berarti akon mangalojongi pamioon ni dewata. Akon mangalojongi tujuan ni dewata. Manopa ngoluta pribadi lepas pribadi. Songon nadung diha ngoluhon. Diha saksihon ni si Rasul Paulus marhite turpukon. Amanginang ni holongan ni Tuhan. Ahamana bisa taputihi marhite turpuk jamita di bagasan minggu judika sadario. Na parjolo amanginang sudah de jolma adong latar belakang na masing-masing. Sebelum mananda Tuhan, bahak do latar belakang na berbeda di bagasan ngulu si ganopari. Songon si Paulus, na sebelum na ima si Saulus, halak nama parkaciti parlagutan di Tuhan. Halak na menghambat pemberitaan Injil di tengah-tengah ni Portibio. Tetapi dung dijagiti ya Kristus, terjadi sesuatu hal na berubah di tengah-tengah ning uluna. So ini donang hita manginang sebelum tatanda Kristus, mungkin halak na takang do hita, mungkin halak na rarang do hita, jana mungkin perdosa na so hautusan do hita. Songon si Paulus na sebelumna ima si Saulus, tapi marhite turpukon molo dung tajagit Kristus. Molo dung mian Kristus di tengah-tengah ning ngolutan akon marsitutu dohita maninggalkon sude latar belakang ning ngolui parayakon tu na dihagioti ni Tuhan di tengah-tengah ning ngolutan. Molo taida nakin di latar belakang ning ngolu ni si Paulus biado ia memperkaciti parlagutan ni Tuhan menghambat pemberitaan Injil, tetapi dung dijagiti ya Kristus terjadi hal na luar biasa amanginang di tengah-tengah ni ngoluna. Gabe parbarita nauli do iya di tengah-tengah ni pakobasionna di pardalanan ni ngoluna si ganopa. Artinya amanginang ni holongan ni Tuhan. Latar belakang kehidupan boleh berbeda sebelum mengenal Kristus. Tetapi dukta tanda Kristus akon gabe sadado hita di bagasan tondi ni Tuhan. Akon gabe sadado hita di bagasan holong setia ni Tuhan. Nagabe pararatkon barita ni Tuhan. Napaduhon amangilang na holongan ni Tuhan. Ahado na dimaksud ni hata ni Tuhan marhite turpuk jamita dihita di bagasan tiki sadarion. Napaduhon ima arga sajodo ngoluta di adopan ni Tuhan. Marhita turpukon nakin hamidokon diajari di topa debatado hita dalam satu tujuan ima aco gabe mitra ni debata. Artinya adong tujuan ni debata di argani ngolutas di bagasan ngolus si ganopari. Maka marhitei amangina molo argado Tuhan di bagasan ngolut. Biasi bahat jolma kadang-kadang indah menghargai dirinya secara pribadi. Maka marhitei turpukon taboto ma ahado tujuan ni debata manopa hita jana tahanguluhon mai di bagasan argani debata di bagasan ngoluta jana tapadu tuduhon mai tu bahat halak marhite ngulu na dibayin ni Kristus na dukta jagit. Songon hatani Tuhan na mandok di ayat 9 sayat tu ayat 10 di dokot songonon jana tutu mardomu dohot iya hadengganan dohot debata nada usahon sandiri dohot dalan pangoluyon tu akatona ni ugamu denggat pe pardo muatku sonari dohot debata harani nahu hapor saya do Kristus jadi sian debata do haroro ni pardomuan na denggani jana marojahan mai di hapor sayaan tu Tuhan Yesus Kristus. Amanginang na holongan ni Tuhan maka pardengganata dohot debata ima na dirahut marhite holong ni Yesus Kristus. Satu kinay nagihot ta pestahon ima di pesta hamamate ni Tuhan Yesus Kristus dinagot paluahon hita jolma. Artinya manginang ni holongan ni Tuhan ima arga ni ngoluta di adopan ni debata. Ditobus debata do hita aco malua sian hadosaon. Aco laing mangolu di bagasan hagiot ni debata. Maka marhite yang manginang ni holongan ni Tuhan di arga ni ngoluta di adopan ni debata. Hita pe
akko taargai ma dirita marhite nama karejohon hagiwat ni debata di tonga-tonga ni ngolut ta sigano pare na patuluhon amanginang naholongan itu kan ahado nagyot taputik marhite turpu jamita dihita di bagasan minggu sadarion bayan matuhan nagabe tujuan ni ngulum amanginang naholongan itu kan bahado halak jolma di sisi onari membayar tujuan na marhite akka kesuksesan marhite akka keberhasilan marhite akka sinadongan bisa-bisa saja amanginang naholongan di Tuhan tetapi na utama di tonga-tonga ni ngoluta sebagai jolma na percaya di Yesus Kristus biado Tuhan akon gabe tujuan ni ngoluta di tonga-tonga ni ngolu sikano pare molo Tuhan do nagabe tujuan ni ngoluta maka ta upayahon ma acolalu hita mangolu di bagasan Tuhan amanginang naholongan ni Tuhan molo na di portibion do tabain nagabe tujuan ni ngoluta satokin we tetapi molo Yesus Kristus do Tuhan nasalolot ni lolot na nagabe tujuan ni ngoluta maka dapotan mahita hasonangan na di banua ginjang amanginang naholongan ni Tuhan maka taputial magogota mangalehen na undengan dia dopan ni debata mangalehen na undengan di tonga-tonga ni ngoluta patuduhon bahasu Yesus do tujuan ni ngoluta unang mapikirkon aha latar belakang ni ngolum unang mapikirkon aha masa lalumu na golap na mungkin sebelum menanda Tuhan tapi sonari halak nadung dipio ni debata akon gabe debatama tujuannya hatani Tuhan mandokon dia 12:1-14 amanginang marhite ngolu misi Rasul Paulus biado na dipudi i ditinggalkon diparayak ma Tuhan ngoluan dilojongi ma Tuhan ngoluan menuju tujuan ima debatai sendiri molo dia 14 didokon di son harani ima umbahin na terus hulojong menuju tujuan na parpudi acco dapot au hamonangan ima ngolu na di bunga na di banua ginjang amanginang naholongan ni Tuhan on matujuan ni hak kekristenan biado hita dapotan hangoluan na saleleng ni leleng amanginang naholongan ni Tuhan di buku endeta buku ende akola mandeling nomor 335 adong sada ende mandoko tu banua ginjang do pardalatai na dihalungut konho tulus madisi anggodison mubau bado sude sosadia nature ditanon ondo na diondolkon ni Rasul Paulus marhite turbu di jamita di bagasan minggu sadarian amanginang biado ngolut taon mangalupahon sudi akan adipudi na mungkin sebelum hita mananda Tuhan tetapi akot taparayak do dung debata mian di tonga-tonga ni ngulutta sigana pari jana marhite amanginang marbatu mangulutta di tonga-tonga ni ngulu sigana pari gabe tarida ma di pasu-pasu debata ngulutta amin Tuhan Yesus memberkati martangiang debata Jehovah na marhabang sa di banua ginjang terima kasih ma di hatani Tuhan nadung saor di tonga-tonga ni ngulu nami biado hami akon marsitutu mangalojongi sada tujuan pamioon ni debata di tonga-tonga ni ngulu nami ajari hami ali Tuhan ajo tangihan jana hami boto ahado tujuan ni debata manuk pahami di tonga-tonga ni ngulu sigana pari ale amang ajari hami ajo gabi marbatu hami di bagasan ngulu nami jana gabi hataridaan mai sude hatani Tuhan nadung hami boto marhite akka parbatu ni ngulu nami di bagasan ngulu sigana pari pinuji ma Tuhan di bagasan Kristus Yesus amin martang amin shalom Tuhan memberkati.